is belum lagi fokus ya lah. Coba kita akan dulu sekali sini. So sistem ini dia panggil SPIAM. Siap. So dia panggil ialah Support Siap. Identity Authentication Management. Oh, single sign in. So actually sistem ini ialah single sign-on punya sistem dan identity management punya sistem lah. Okay. Nanti saya terangkan lagi lah dia punya. Okay. How many password? Berapa banyak password yang kamu kena hafal untuk setiap sistem? Itu yang lupa. Betul lupa. Forget password. Forget password aja je. Lain-lain dia punya password kan. Dia pun dia punya kadang-kadang dia punya setting untuk password lain-lain. Lain-lain. Kadang-kadang dia minta setiap 6 bulan kamu kena tukar. Jadi kadang-kadang kamu kena tukar banyak kali. Lepas tu banyak kamu kena ingat lah. So ini yang sistem ni akan apa lah. So kamu akan boleh ingat Satu login untuk setiap sistem di Sabaport. That's good. Okay. Okay. Apa dia SPIAM? So macam saya cakap tadi dia single sign on. Single sign on ni dia macam kalau sekarang government dia ada apa tu dia panggil My Digital ID. Itu ialah single sign on. Sebenarnya kita guna satu ID untuk pergi jabatan-jabatan punya website kan. So itu ialah single sign on. Sama juga macam Google. Google sign in with Google. Itu ialah single sign on. Lepas tu identity management ni di mana kita manage identity satu tempat. Jadi hendaklah setiap sistem dia ada identity management yang sendiri. Jadi kita punya IT punya department pun senanglah manage itu. Okay, stronger verification ni pun sama juga. Dia punya kelebihan kita letak satu tempat. Jadi kita punya security punya apa ni monitoring dia satu tempat lah. Jadi kalau kita ada banyak username password, kita kena manage semua tempat. Kita kena monitor semua tempat. Tapi kalau kita gabung pergi satu tempat, jadi kita punya tim pun boleh monitor satu tempat saja. Okay. Today, yang ini perbandingan masa hari ini dengan kalau kita sudah guna IAM lah. So yang hari ini kita macam saya jawab tadi lah, kita guna password untuk setiap sistem tu mungkin berlainan. So nanti in the future kalau kita sudah guna ini sistem, so kita akan guna satu password saja, satu identity untuk semua sistem yang ada dalam Sabaport. Okay. So inilah sama juga lah one identity end to end. So maksudnya daripada kita start kerja di Sabaport, kita ada identity kita, lepas tu sampailah habislah. Yeah. So kita tidak perlu lagi ada macam-macam server lah. Ya, ya. Okey, kenapa benda ni penting? So supaya password tu kita senang hafal lah. Lepas tu kebanyakan kami terima macam helpdesk kan, kebanyakannya minta password, minta reset password. Jadi dia memudahkan juga kami punya IT punya department lah.
senang untuk auditor. Jadi auditor pun akan senang akses pergi satu tempat sebab dia punya logs ataupun dia punya history, Ya. login history, kita akan dapat satu tempat. Okey, apa yang perlu kamu buat? Nanti masa kami roll out di sistem, so kami akan bagi email lah, email notification. So nanti kami akan bagi training, so kamu boleh arrange untuk attend. Lepas tu, itu saja. Cuma kalau boleh close tu macam rumuskan kenapa pentingnya single sign on ni lah. Jangan macam abrupt terus berhenti. Maknanya in summary, with a single sign in, for example, it would make your life a lot easier and it will provide proper security kan. I mean, in terms of ni kan, and less administrative matters to be handled by the helpdesk or something like that lah. Maknanya rumusan apakah kebaikan single sign in ni. Letak dekat close. Kan letak dekat close tadi ya. Okay, alright. Then you ni lah minta orang any questions. Yeah. Yeah, that's all. Ada backup battery kan? backup battery. Ada. Itu depends sama hardware. Sekiranya kalau ada cyber attack, Oh, cyber attack. everything Kartu panda. reduced to rubble. So adakah dia punya backup? Ada backup. Depends sama kita punya DR punya data, DR punya setting lah. So kita akan ada satu set lagi data center, so kita akan pergi transfer di sana lah. Okay. Ada standby lah. Ada Yes, ada secondary. standby. So any possibility of data leak? Data leak. Personal data leak? Semua data leak. Yang itu bahagian security punya site. Nanti saya akan cek sama cyber security punya site. Okay. Ada soalan lain? Dalam semua yang kita pakai SG Portal, Inspire, Sage dan lain semua Betul. Susul lama. Ini Ini concernnya betul ini. CEO. Komunikasi dengan masa yang sama ke arah login. Tengok ROI. Sekarang ni kita ada masalah sebab yang Ajar bina orang ni, seperti yang itu actually third party punya system. So yang ini kita mau introduce yang open punya open technology, di mana yang orang pun boleh communicate dengan kita punya ID ni lah. Dia sama macam yang My Digital ID kan. Mana-mana sistem pun actually boleh guna My Digital ID. So dia lebih kurang begitulah. Cuma depend sama capability to third party system lah, macam seperti sistem lama-lama memang dah boleh lah. Sebab sekiranya boleh, saya rasa kita tak ada buang masa, kita terus pakai manage the ID je semua. Boleh access kat semua kan, buat apa kita nak. Kalau sistem lama-lama Betul. Macam MyCard kan, kita boleh guna MyCard untuk Guna apa? beli macam ni. kan dulu kan kita pakai buku 3 Buku 35. Ini pakai IC. Buku IC ya. Okay, any questions? Yeah, but quite straightforward kan? Yeah, why it's important to have that single sign on ya. Sekarang ni apa? Banyak password kena ingat Seperti yang kita bincang tadi. Enam memang confirm lupa je lah kan. Tulis. Mesti lupa je Okay, but semua capture kan? Ada lima tu capture. Why this is important? And the call is to action is for everyone to go for the training whatever kan? Ada briefing whatever it is lah Alright, and of course cuma tadi close tu tak ada. Close kena orang kata tu reiterate back reiterate back why it is important to have a single sign in. Okay, bagi tepukan guru. Alright. Okay.
Nanti boleh prepare untuk besok buat one pager juga one pager. Alright, next.